La Russie est devenue, au moment où je vous parle et pour les années à venir, une menace pour la France et pour l'Europe. Nous devons continuer d'aider les Ukrainiens à résister, jusqu'à ce qu'ils puissent négocier avec la Russie une paix solide pour eux-mêmes et pour nous tous. After the end of the Cold War, some believed that Russia could be integrated in Europe's economic and security architecture. Others hoped that we could rely indefinitely on America's full protection. The time of illusions is over now. We need a surge in European defense, and we need it now. Face au désengagement américain envers la défense de l'Europe et aux exigences de Moscou pour une paix avec l'Ukraine, l'Union européenne est au pied du mur. Rattraper son retard en matière de défense et renforcer le soutien militaire à l'Ukraine sont désormais des priorités pour l'exécutif européen. Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, l'Union européenne a apporté un soutien financier, humanitaire et militaire substantiel à l'Ukraine. C'est plus de la moitié des aides internationales au pays. L'aide militaire de l'Union à l'Ukraine s'élève à 49,3 milliards d'euros. Les pays membres, à l'exception de la Hongrie, veulent continuer à lui fournir des armes et des munitions. Certains États, comme la France ou le Royaume-Uni, envisagent l'envoi de troupes en Ukraine après un éventuel accord de paix, ce qui ne fait pas consensus. Le bloc, qui n'a pas d'armée commune, veut en revanche se donner les moyens d'assurer sa propre défense, jusqu'ici garantie par l'OTAN. 23 des 32 États de l'Alliance Atlantique sont membres de l'Union européenne. Les dépenses militaires des États-Unis représentent toutefois les 2/3 des dépenses totales des autres pays de l'OTAN pour la défense. Face à la menace d'un désengagement américain, les 27 pays de l'Union ont approuvé le plan Rearm Europe en mars dernier. Il doit mobiliser 800 milliards d'euros pour la défense européenne d'ici 2030. Les ambitions européennes en matière de défense prendront du temps à se concrétiser. Et d'ici là, affirment nombre d'experts, il faut aider l'Ukraine à se défendre contre la Russie pour assurer la sécurité de l'Europe. Et c'est aussi une certitude pour les militaires ukrainiens que j'ai rencontrés en février dernier à l'est de l'Ukraine, où les combats continuent de faire rage. Ми тут б'ємося не лише за свободу України, а ми тут б'ємося за безпеку всієї Європи. Quelques semaines avant que s'engagent les pourparlers sur une trêve potentielle, cet officier exhortait les dirigeants européens à la méfiance. Якщо Європа думає, що в будь-який момент заморозка конфлікту, вирішення територіального питання в Україні, воно, скажімо так, знизить небезпеку підросійського вторгнення на територію Франції, це так не потрібно вважати. Цей конфлікт, він не локальний, він більш глобальний. Тому зважайте на те, що ця війна стосується всіх. Отак. Avis partagé par Maxime, officier de coopération civilo-militaire dans l'armée ukrainienne. Toute concession à la Russie, dit-il, notamment en matière territoriale, ne fera qu'aiguiser l'appétit de Moscou. Франція ж не побажала віддати просто Германії якихось територій задля миру. Англія теж не бажає сьогодні віддати навіть острови свої Аргентині заради миру. Чому просто Україна, яка була з 91-го року суверенною державою, яка має і люди, ті, які там живуть, бажають повернутися, повинна щось їм віддати. Хотілки будуть завжди. Вони ніколи просто не скінчаться, і він буде кожного разу казати, сьогодні Донбас, Луганськ, Крим, завтра буде казати Запоріжжя, Херсон, потім Дніпро, і так просто будемо ми, нам не залишиться просто і країни завдяки таким хотілкам. Тому я вважаю, що ніяких поступок не може бути, тому що, поступишся раз, змусять поступитися ще. Les ambitions de Vladimir Poutine, souligne l'officier, comme nombre de dirigeants européens, ne se limiteront pas à l'Ukraine. Я думаю, що якби була можливість сказати щось в Брюсселі, то можна було б просто їм показати те, що робить сьогодні держава, яка каже, що вона визволяє нас від денацифікації, мілітаризації і всього іншого. Сьогодні вже неодноразово вспливають відео, фото, де вони просто вбивають людей, розстрілюють і відрізають голови. Про що можна далі домовлятися і розмовляти взагалі? Чи бажають вони таке побачити у себе? Бо вони будуть йти, вони ж накачують свій народ такою інформацією, що діти їхні дійшов до Берліну. Сьогодні хтось з Європи згоден побачити в Берліні цю
цей рой, який вбиває все, що бачить. Exclue des pourparlers en cours par Washington et Moscou, l'Union européenne peut-elle vraiment peser sur l'issue de la guerre en Ukraine? J'ai interrogé Steven Everts, directeur de l'Institut d'études de sécurité de l'Union européenne. The talks are happening at a bilateral level between the US and Russia, between the US and Ukraine, but the European Union as such is not in the game. What can the European Union do best? Step up its support for Ukraine. I believe that these negotiations are going to take very long and are unlikely to resolve quickly into some sort of sustainable peace agreement. The risk is that there is some sort of bilateral agreement between the United States and Russia on conditions that are unacceptable to us when it comes to the territorial integrity of Ukraine, or perhaps the freedom of Ukraine to choose its own alliances, or perhaps limitations on Ukraine's armed forces to resist future aggression. Putin still wants the subjugation of Ukraine. So we have to continue to support Ukraine to resist this war as long as possible, and that Ukraine is also able to say no to a deal that is unacceptable to them and is unacceptable to us. Alors concrètement, qu'est-ce que l'Union européenne peut faire de plus? Et l'idée notamment d'envoyer des troupes sur le terrain est-elle une option réaliste? I will mention two things that Europe can do and should do right now. As you know, European countries and other countries are training Ukrainian forces, but outside of Ukraine. And it will be much more efficient if such training took place inside Ukraine. The second thing that Europeans can do right now is help Ukrainians with not just with ammunition, but also with air defense. So there's a greater degree of capacity to withstand these relentless bombardments by Russia day in, day out. Now, finally, on this idea of forces and boots on the ground, let's not call it a peacekeeping force. This is not like countries in other parts of the world that went to the United Nations, and then we have blue helmets, and there were European troops, and maybe there were troops also from other Asian countries. No, come on. We are not neutral also in this fight. We are on the side of Ukraine. The idea that we are sort of peacekeepers between, in the middle between Russia and Ukraine is not the way to think about it. The way to think about it is, can we shore up the capacity of Ukraine to defend itself? We should not call it peacekeeping, but reassurance force and such notions. C'est la fin de cette édition de European Stories. Merci de nous avoir suivis.